सिविल इंजीनियर बन रही हैं और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपके साथ है ही है। तो हम ये ट्राई करेंगे दिस वन। Now this. Slovenia. Slovenia, I'm from Pakistan. By the way, my name is Ali. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो डे 2 का आगाज़ करते हैं आज से। अभी हम लोग होटल से मैं निकला हूँ नाश्ता वाश्ता करने के लिए। उठा थोड़ा सा लेट था। यहाँ पे टाइम हो चुका है तकरीबन 3:28। 1 बजे मैं उठा था, थोड़ा सा काम शाम ख़त्म किया है और अब हम लोग निकलने लगे हैं थोड़ा सा बैंकॉक को एक्सप्लोर करने। सड़कें देखेंगे थोड़ी सी और सबसे पहले करेंगे पेट पूजा। तो उसके बाद वो कहते हैं ना कम दूजा, ठीक है? ओके, सो नाउ ट्रैकिंग ऑन है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा। कहाँ पे जाएंगे? थोड़ा सा हलाल खाना ढूंढ के हलाल खाना खाने, ठीक है? सो ये देखें, खुद ही मुझे ट्रैक कर रहा है। मैं इसको जिधर भी मूव कर रहा हूँ और ये सेंटर में रखने की कोशिश करेगा जिससे मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने करना है नाश्ता। और आपको बताया था कि बैंकॉक में सबसे बड़ा मसला हलाल खाने का है। हलाल खाना हर जगह नहीं मिलता। ये मैप में लोकेशन लगाई है, 500 मीटर पे ये हमारे लिए हमें बता रहा है कि हलाल खाना है। सो अभी हम इसको फॉलो करते हुए जाते हैं, ठीक है? और बाकी सब ठीक चल रहा है। आप तब तक बैंकॉक की सड़कें देखें साथ मेरे। ये हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने पॉकेट 4 क्यों लिया है। पॉकेट 4 हमने इसलिए लिया था कि नंबर 1 तो इसकी फ्लैगशिप क्वालिटी का जो कैमरा है उसके लिए, कि कैमरा फ्लैगशिप क्वालिटी का है, हमें टेंशन नहीं है और मैं इसको इजीली कैरी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रखूँ, हाथ टेंशन नहीं है, ठीक है? DSLR के साथ वीलॉग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और काम बड़ा थका देने वाला होता है। वैसे मेरे जैसे नए बंदे को ये भी बड़ा मुश्किल है, पर नो प्रॉब्लम, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी ये मुझे कह रहा है कि मुझे वो जो अगला चौक नज़र आ रहा है ना, वो जो कल आपको महल दिखाया था, इसमें हम जाएंगे बाद में जब हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारे हॉस्टल के बिल्कुल बाहर है ना। इसको तो हम किसी टाइम भी देख सकते हैं। और पता नहीं इसका नाम क्या है। यहाँ पे गोल्डन कलर बड़ा इस्तेमाल किया जाता है महलों में रंग शंग मारने के लिए। और दूसरा, इशारे बड़े हैं बैंकॉक में ना, हर दूसरे स्टेप पे आपको इशारा मिल जाएगा। और इस तरह लेडीज़ खड़ी मेकअप करती हुई आंटियाँ भी मिल जाएंगी जैसे ये कर रही है, ठीक है? वो सामने देखो, और ये खड़ी हुई हैं बाहर दुकानों पे। कुछ जैसा वीलॉग्स में आपने देखा है ना कि थाईलैंड बहुत गंदा है, नहीं, थाईलैंड सारा गंदा नहीं है, सारा थाईलैंड नहीं गंदा, और ना ही सारे थाईलैंड में वो सेक्सुअल चीज़ें हैं। अब मुझे तकरीबन कह लो कि 48 घंटे हो चुके हैं बैंकॉक के अंदर। ये महल देखें, ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? और हम यहाँ पे बहुत से लोग आते जाते हैं, ये देखो। सो वो जो सामने है लिखा हुआ वट महानपरम 261। तो ये जो अंदर बिल्डिंग है इसके अंदर नहीं जाने देते, बाहर तक ही आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है? और यहाँ पे बोल्ट, ग्रैब और क्रीम ये सारी चलती हैं। और कुछ चीज़ों में आपको क्रीम सस्ता पड़ेगा और कुछ लोकेशंस पे आपको ग्रैब सस्ता पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बंदा कोई लकड़ी की टोकरियाँ बना के उसमें कुछ सेल आउट करता है, ठीक है? और यहाँ पे इस तरह की दुकानें हैं। ऐसी जगहों से आपने खाना नहीं खाना। आपने कोशिश करनी है जब भी खाना खाना है, आपने हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ के ना उससे खाना खाना है। बाकी अगर आप को हराम पचता है तो फिर आप वो खा सकते हैं, या फिर आसान सोल्यूशन ये है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया करें। जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ना, वो पोर्क वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, सूअर का गोश्त वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही उससे बनी कोई चीज़, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन होता है। उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है, और वेजिटेबल्स तकरीबन सारे ही हलाल हैं आपके लिए, मुसलमानों के लिए। और वैसे भी मैं कहूँगा कि बाहर आके ना ओवर खाना, फजूल चीज़ें ना ही खाएँ। उसके पीछे एक वजह है, आपका पेट ख़राब होगा या कोई मसला बन गया ना, बड़ा लंबा काम पड़ जाता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको सेटअप करना है अपने लिए इंश्योरेंस का। अच्छा, ये साथ में एक ना छोटी सी मार्केट है ज्वेलरी के रिलेटेड और
हेयर स्टाइल्स वगैरह के रिलेटेड ना, ये छोटी छोटी काफ़ी दुकानें बनी हैं, ठीक है। और ये आपका एक और मार्केट है ज्वेलरी के रिलेटेड, यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं और लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, लोकल लोग। और मैं इस वक्त रुका हुआ हूँ कोसान रोड पे ना, कोसान रोड के बिल्कुल पास ही, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं मेन एरिया है। ये स्टेशनरी की कोई दुकान है और यहाँ पे आपको लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करती नज़र आएंगी। ये भी छोटे छोटे स्टॉल लगा के कोई बैठी हुई हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह की छोटी छोटी मिनी मिनी दुकानें हैं और ये छोटी छोटी दुकानें छोटी छोटी चीज़ें रख के बेच रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी। किसी के पास 5 चीज़ें हैं, किसी के पास 4 चीज़ें हैं, वो बेच रहे हैं, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ये इशारे पे पहुंच चुके हैं, ये बड़ा फेमस चौक है। यहाँ पे देखें देसी लोग बैठे हैं लोकल खाना जाना लेके, और यहाँ पे गरीब गुरबा लोग भी काफ़ी बैठे होते हैं। ये लड़के जा रहे हैं कहीं। अच्छा, ट्रैफिक की पाबंदी बड़ी देखी है मैंने। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, और ये यहाँ पे ऊबर क्रीम बाइक्स के ऊपर लड़कियाँ भी चलाती हैं, सिर्फ लड़के नहीं। तो अब हम पहुँच गए हैं, पर कहाँ पहुँच गए हैं, अभी आगे जाना है, ठीक है। 61 मीटर रहता है यहाँ से। वो हमें कह रहा है कि आप लेफ़्ट लें, इस गली में जाएं। वैसे तो इस जगह पे जहाँ हम आ गए हैं ना, यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं। एक ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जिससे मैंने रात को खाना खाया था, और इसके साथ ही एक और नेक्स्ट मुस्लिम रेस्टोरेंट है जिससे हमने पहले दिन खाना खाया था। वो जिन्होंने सानू सेमियाँ या देतियाँ थी, पता नहीं की कुछ पा के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, और वो देखें बहुत बड़ा MJ फैमिली हलाल लिखा हुआ है सामने, ओके। ये हलाल फूड है और आई थिंक ये MJ फैमिली वालों की दुकान ही बंद है, इसने अभी ओपन नहीं की। चलें दूसरी जगह तो खा लेने फिर, और को हल कोई नहीं साढ़े को। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि हम लोग इधर खाना क्या खाना है, दुकान ही बंद। साढ़े नाल कल वाला काम हो रहा है जो असीं कैमरा लैन गए हैं, सानू चीज़ां नहीं हो रही। थैंक यू। आ कुड़ियाँ बड़ियाँ सोहणियां सोहणियां ने, बुलानियां ने, आजो खा लो, जाना नहीं, क्योंकि तुसीं तो खाना है हलाल, और हलाल लई हलाल दा ठप्पा लगा होना उस शायद ज़रूरी है। तो यह मेन कोसान रोड है जिहड़ा इस टाइम तो बिल्कुल बंद है। तो राती इत्थे बहुत ट्रैफिक हुंदी है, क्लब ने, पब्स ने, सारा कुछ इत्थे अन्नेवाह ही है। देख के सड़क पार कर लो, तो इत्थों ना लोकल लोगों का खाना शाना भी मिल जाता है, तुसीं उत्थों ट्राई मार सकते हो। लाइक है फ्रैश कोकोनट और फ्रूट मिल रहे हैं, फ्रूट सारे तुहानूं हलाल ही मिलते हैं, ठीक है। 1000 रुपए कच्छा दे रहा है, को आलू टिक्कियाँ बेच रहे हैं, पर इत्थे मैनूं यकीन है नहीं। तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एक रोटी वाला वेख्या सी राती ना, ਉਹਦੇ को देखते हैं काकरोच ਲਈ ਫਿਰਦੀ बीबी। ਇਹ ਸਾਰੇ क्लब ने इस टाइम इत्थे कुछ भी नहीं है। ਤੁਸੀਂ रात 12-1 बजे तो बाद आते हो, तो मैं कहना भी तबाही लै जाती है इत्थे ना। इन्ना उच्चा म्यूजिक लगा होंदा है, ਇਹ सारा टूरिस्ट ਨਾਲ भरिया होंदा उस टाइम ना। हुण हाल दी घड़ी साडा टारगेट है हलाल खाना लभना। हमने जाना है वो सामने इधर हलाल रेस्टोरेंट है, इसका तो मुझे पता है ना, और ये खुला भी होगा, ठीक है। सिंपली ये देखें, ये पूरी मार्केट है कपड़े जूतों की, और निकी निकी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और फिर मेरे जैसे भूले भटके भी रोटी की तलाश में आते रहते हैं। यहाँ पे होगा 7-Eleven। सबसे पहले हम 7-Eleven जाएंगे, वहाँ से लेंगे पानी। होटल्स नॉर्मली आपको कॉस्ट करते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक्स महंगी मिलती हैं, आप पानी और कोल्ड ड्रिंक्स 7-Eleven से ले लें। और ये रेस्टोरेंट है, इधर हम खाना खाने आएंगे अभी, ठीक है। सुनाओ हाल देखो, पसीना कितना आ रहा है। मोटे बंदे का बड़ा औखा काम है यार, सर्वाइव करना इन्ह जगह पर। सो लेट्स सी। ये हम लोग 7-Eleven आ गए,
یہ چھوٹا سا ہے، بہت بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو تقریباً ہر چوک ہر جگہ پہ مل جائے گا، اور یہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، پانی، بوتل. یہاں پہ ان کی سموتھیز وغیرہ بھی ہیں، اگر آپ کو کوئی جوس وغیرہ لینا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. یہاں سے ہم لے لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کولڈ ڈرنک. یہاں پہ ان کے پاس مرنڈا کا فلیور ڈفرینٹ بھی ہے، ایک چیریز والا، تو ہم یہ لے لیتے ہیں ایک، اور ساتھ میں پانی کی بوٹلز. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ پانی کی بوتل 12 مطلب 100 سم تھنگ کی ہے، اور بڑی بوتل 14 کی ہے. تو بڑی ہم لوگ کیری نہیں کر سکتے اپنے ساتھ، تو اس لیے ہم لوگ فی الحال یہ نیسلے جو ہے وہ 7 کا ہے، لائک ضرب 10 50-60 روپے کا پڑتا ہے، اتنا کہ پاکستان میں بھی پڑتا ہے. تو یہ ابھی ہم لوگ یہاں سے بل کروا دیتے ہیں. ہلو، ہاؤ مچ؟ How much? 23? Just a minute. I have some coins. Can you please count it? Exactly, I don't know. But how much remaining? Completed? Thank you. Thank you. Thank you. Okay. سو یہاں پہ یہ ہمیں 23 کی کاسٹ کی ہے، جو کہ تقریباً وہی ضرب 10 والا فارمولہ لگائیں، ویسے 9-8 روپے کچھ پیسے کا بھی فی الحال چل رہا ہے. تو یہ بوتل بھی اور پانی ہم نے دونوں لے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب کھانے والی جگہ پہ چلتے ہیں. سو ناؤ وی آر دیر. السلام علیکم. آر یو برادر؟ گڈ. اوکے. سو ابھی کھانا آرڈر کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے حال بحال ہوا پڑا ہے. جی تو ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں. کھانا تقریباً ہمیں 50 بات کا کاسٹ کیا ہے. 50 بات وہی ضرب 10 کر لیں، ضرب 9 کر لیں، مطلب ضرب 10 کر کے آئیڈیا ہو جاتا ہے. 50 روپے کم کر لیجئے گا، بعد میں آسان ہو جاتا ہے. پاکستانی کرنسی کی میں بات کر رہا ہوں، باقی کرنسیز اپنے حساب سے ضرب دے لیجئے گا. ہمارا ایوریج کہہ لیں کاسٹ کھانے پہ 50 کا ہم نے وہ لیا، پھر پانی کی بوٹل لی تھی اور ایک جوس لیا تھا. 23 ہم نے ادھر دیے ہیں، اور یہ تقریباً 73 750 میں ہم نے تقریباً ناشتہ جو ہے وہ کر لیا. 700-750 میں سستا مستا سا. اب یہ ہے کہ پیٹ بھر جائے گا. اب ہم یہاں پہ ان کا ایک ٹیمپل ہے وٹ پھو، آئی تھنک اس طرح کا انعام ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں. ایسا ہے کہ یہاں پہ مجھے گریب کرنے کی کوشش کی ہے، پر گریب پہنچی نہیں، کسی نے آفر ایکسیپٹ نہیں کی. 2.5 کلومیٹر ہے، اور گریب پہ 43 شو کروا رہا تھا، اور جو ہمارا ہے ان ڈرائیو اس پہ 33. سو میں نے کہا کیوں نہ ہم تھوڑا سا ہم چل لیتے ہیں، تھوڑا سا وہ چل لیں گے اور ریٹ کم ہو جائے گا. اب یہ ہمارے پاس مینگو مینیا. اب یہاں سے جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے ہم لوگ منگوا لیں گے. اور پچھلی سڑک پہ بھی مساج سینٹر کافی تھے، پر جیسے ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے نا کہ دھڑا دھڑ ہر طرف مساج ہی مساج ہے، ایسا نہیں ہے. وہ گنتی کی سڑکیں ہیں، ان پہ ہی آپ کو وہ ملے گا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بس سٹاپ ہے ایوریج. اور یہ دیکھیں، یہ نارمل ڈریس ہے ان لوگوں کا، گرمی ہے نا تو اس لیے یہ پہنتے ہی اس طرح کے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ پورے کپڑے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، سارا وہ نہیں ہے. وہ جو آپ اڈلٹ چیزیں دیکھتے ہیں وہ صرف ایک ہی سڑک ہے، کوسان روڈ والی، دس ون. اوکے، نو تھینک یو. یہ والی جو سڑک ہے نا، یہ والی کوسان روڈ والی، جس پہ ہم پہلے آئے تھے پھر کھانا کھانے چلے گئے تھے، جو کوسان روڈ والی سڑک ہے اس پہ ہوتا ہے. اور ٹریولرز اور بیک پیکرز دیکھیں آ رہے ہیں. اور یہ یہاں پہ ان کا ایک کوئی اور بلڈنگ ہے، اوپر سے آنٹی کی بنی ہوئی فوٹو، ٹھیک ہے. اور دس ون آئی ناٹ نو کس چیز کی ہے، بٹ یہ ہے، ٹھیک ہے. ہمیں ابھی تھوڑا سا اور چلنا ہے. تقریباً اگر ہم لوگ آدھا پونا کلومیٹر چل لیتے ہیں تو ہمیں یہ ہوگا کہ آسانی سے مل جائے گا. دوسرا تھوڑا سا کھانا بھی پچ جائے گا، اور آلسو ہم لوگ بچت میں بھی ہوں گے. نو تھینک یو، تھینک یو، ٹھیک ہے. اس طرح کے چرسی بھی ملیں گے آپ کو. اور یہ والا ان کا سٹرکچر یہ والا ہے، کافی حد تک جاپنیز چائنیز سے ملتا جلتا ہے نا اوپر والی چیزیں. اور گولڈن کلر اور لال کلر یہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر نا. اگر میں
زوم کروں تو یہ آپ کو زوم نظر آ رہا ہے. اوکے, گاڑیاں بڑی بڑی ٹورسٹ پولیس جو ہے وہ الگ سے کام کر رہی ہے, جو ٹورسٹ کے لیے کام کرتی ہے اسپیشلی. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک ہم نے 4-5 منٹ کی واک کر لی ہے. سو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز کروا لیتے ہیں جو ہمیں لے جائے, کیونکہ زیادہ چلنا بھی صحت کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے اس گرمی میں. ویسے تو بادل بنے ہوئے ہیں, موسم صاف ہے, بٹ دیکھو بھائی تنوع کے جیسے موٹا بندہ اتنا نہیں ٹر سکتا, تو میں ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک موٹا. ٹھیک ہے, سو اس واسطے ہن کسی نے اتنے درخت تھلے کھلونے بلانے جڑا سانوں لے جائے. ٹھیک ہے, سو ہم لوگ تقریباً پہنچنے والے ہیں. یہاں سے ہمیں لینے ہیں ٹرن. ہیلو, اوکے, سو ہمیں یہاں سے ٹرن رائٹ لینا ہے. اور یہ دیکھو, میں نے کہا تھا نا ہوم لیس بہت ہیں, چرسی شرابی بہت ہیں. یہ آپ کو بہت جگہ پہ مل جائیں گے, مطلب 1-2 جگہ پہ نہیں, ڈھیر جگہ پہ مل جائیں گے. یہ ہاتھی والا چوک آ گیا جی. سو میں اب آپ کو دکھا دیتا ہوں. سامنے ہاتھی والا چوک ہے جی. نا یہ پتہ نہیں کی ہے, پر یہ ہاتھی والا چوک ہی ہے. تو دکھانا میں, چیک دس. اپنے ویلاگ پہ آ جاتے ہیں. اوکے, سو ایکٹیو ٹریک از انیبلڈ. اب یہاں سے ہمیں کراس کرنا ہے اور اشارہ کھلا ہوا ہے ہمارا. سو یہ ہم لوگ نکل گئے آگے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ کسی کھلے علاقے میں آ گئے چلتے چلتے. اب یہاں سے وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کراس ایزیلی ملے, تو پھر ہم لوگ آسانی سے ٹیمپل میں جا سکیں گے. یہ چاچا پنڈت آ رہا ہے, اور کچھ نہیں, اس چاچے کی عزت ٹھیک ٹھاک سی. انہوں ویکھنے سارے نے انہوں نے راہ دے دیتا ہے. تو وہی وجہ تو کی موج ہوئی ہے انہوں کہ بھائی اگلے نے انہوں راہ دیتا ہے. سانوں کو راہ دینا سی, اشارے تو بغیر اگلے سارے کھلو گئے. انہوں نے کہا جی چاچا تو لنگ. پھر چاچے نے میں بھی لنگ آیا. تو یہ گل ہے اتنے بھائی, انہوں کی عزت شجت ہے لوگوں کی. اب ہم نے اس کی سیٹنگ بھی ٹھیک کر لی ہے. اب یہ میری بات مانے گا, جہاں میں جا رہا ہوں ادھر جائے گا. پہلے گل نہیں سی منن دیا یار, میں کتے جا رہا سی. سو نویں چیز ہو جاتا ہے. اور یہ ہوں کسی امیراں دے علاقے جا کے وڈیاں کوٹھیاں آ رہی نے محلوں ورگی. تو یہاں دی لوکل بس ہے, یہ سستیاں پہنیاں نے. اگر تمہیں پتہ ہوئے کہ کہڑی چ آنا تو کہڑی تے جانا. ٹھیک ہے, یہ یہاں دی سپریم کورٹ ہے جی. کہڑی وڈی بلڈنگ ہے جی. تو آپ پولیس کھوتی ہے, اتنے نال بندے بیٹھے نے. یہ سپریم کورٹ ہے جتنے فیصلے بھی کرتے ہیں. وڈی کورٹ یہاں دی ہے بینکاک دے وچ. اچھا, آپ کو نا بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے یہ اوپن نہیں ہے آج, یہ اتنے بجے بند ہو جاتا ہے, آپ مجھے پیسے دیں میں آپ کو لے جاتا ہوں. آپ نے کسی کی بات نہیں سننی, چپ کر کے آپ نے چلے جانا جدھر آپ آئے ہیں. آپ کو کوئی نہیں روکنے والا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 5-6 بجے تک ٹائم کھلا ہوتا ہے. آپ نے ان کی باتیں نہیں سننی. جی اب ہم لوگ پہنچنے والے ہیں. یہ ویلکم ٹو وٹ فو کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا. ہیئر ویلکم ٹو وٹ فو. یہ وٹ فو والا جو ہمارا ہے, ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. سو ہم اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ جگہ آپ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ وہ مندر ہے یا جو بھی ہے جسے ہم دیکھنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ بلڈنگ ہے. وہ اگے تک نظر آئے گا وڈی بلڈنگ ہے دی اس درخت تو بعد. وہ مین چیز ہے. ادھر انہوں نے گیٹ بند کیتا ہے, گیٹ پروں دی کھلیا. اچھا, تو یہ وہ بلڈنگ ہے جڑے اتوں دی گھوم کے آئے ہیں اسی. ٹھیک ہے, اوکے. سو ہم لوگ وٹ فاؤ پہنچ گئے ہیں. تو یہاں پہ بندے نے کہا کہ اگلے گیٹ پہ جاؤ, وہاں سے ٹکٹ مل جائیں گی. اب ٹکٹ لیتے ہیں, پتہ نہیں کتنے کی ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. لے کے ٹکٹ لینے کے بعد ہم انٹر کریں گے. سو check that this chachi is selling something. We are not only alone, there are many people جو اندر جا رہے ہیں. اوکے, سو یہاں پہ آپ کو پرائسز نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں پرائسز. پلیز پریپیئر اماؤنٹ ان کیش 300 بات پر پرسن. پاکستانی تقریباً
3000 سمتھنگ بنتے ہیں. یہ چاچا میرے ساتھ آیا, اس نے مجھے ایک جگہ دی ہے بیٹھنے کو, کہتا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پھر لے لینا ٹکٹ, کوئی نہیں ٹھنڈ لے یہ چینی ہے ٹھیک ہے. تو یہاں دیا فوٹوਆਂ نہیں مکن دیا. اچھا پہلے پوچھ لینا پھر فوٹوز لینی ہے ٹھیک ہے, ایویں بلا بھائی لوگوں نے ویڈیو نہیں لینا. میں انہوں نے پوچھا پہلے اوکے, سو میں پہلے انہوں نے پوچھا تھی ویڈیو بنا لو, کہتے بنا لو. تو غلط الفاظ بالکل ویڈیو استعمال نہیں کرنے, جدھر نارملی گال گڑپا یا گندے کمنٹ نہیں پاس کرنے. ہاں شغل میں لڑی تھی گلاں باتاں کرو, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ گند ڈالو گے نا کل انسلٹ تو اپنے ملک دی ہونی ہے, کسی دن نہیں ہونی. اڈلٹ کمنٹ نہیں پاس کرنے. ویسے آپ دیسی جگتے شگتے ماریں کوئی مسئلہ نہیں, وہ برداشت بھی کرتے ہیں. اگر ان کو مطلب بھی بتا دو تو بھی برداشت کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی خیر فن ہے. بٹ زیادہ تر لوگ اڈلٹ کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا. اب یہاں سے 300 بات کی ٹکٹ لیتے ہیں, ٹکٹ لینے کے بعد ہم اندر جائیں گے ٹھیک ہے. ٹکٹس لینے کے بعد جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے ان کا یہ فوجی کھڑوتا ہے, یہ چاچا رشید کھڑا ہے ہاتھ میں تلوار نہیں بڑا سا گنڈاسا لے کے. سو نا یہاں پہ ان کا رول ہے کہ آپ نا انڈریس ہو کے یا غلط کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے. یہاں پہ آپ کو وہ دیکھیں پنڈت مل جائیں گے, جن سے آپ اگر ان کا بلیو ہے تو آپ ان سے دعائیں شوائیں کروا سکتے ہیں. یہ لڑکیاں بیٹھی ہیں جو اپنے لیے دعائیں کروا رہی ہیں ٹھیک ہے. سو یہاں انٹر ہو چکے ہیں, اور یہاں پہ آتے ہی آپ کو رش نظر آئے گا, ٹھیک ٹھاک رش آئے گا. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, بہت سے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اوکے. اگر اندر جانا ہے تو ہم بعد میں جاتے ہیں, پہلے اس سائڈ سے دیکھ لیں. یہ بیٹھنے کو بینچ بنے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوکے. اب میں بولنا بند کروں گا, آپ کو صرف ٹور دوں گا. Excuse me, hello, how are you? Can you please take one photo of me? Yes, of course. Thank you. Okay, یہ بھائی ہمیں ملے ہیں, انہوں نے ہماری فوٹوز کھینچی ہیں. گریک, ان کا نام گریک ہے. کہاں سے؟ Where from where? Slovenia. Slovenia. I'm from Pakistan. By the way, my name is Ali. Okay. Nice to meet you, buddy. Nice to meet you. Thank you. اس چاچا کو ہم نے بولا تھا میری فوٹوز کھینچ دو. ہمیں یہ لڑکے مل گئے تھے کچھ تامل ناڈو وغیرہ کے, تو ان کی فوٹوز شوٹوز کھینچی ہیں. اب انٹر ہو رہے ہیں اندر والی سائڈ پہ. میں کیا 300 دیتا ہے, فائدہ تو چکی ہے. یہاں پہ چیز دکھاتا ہوں بڑی مزے کی. یہ دیکھیں یہاں پہ بونسائی ٹری ہے جس کی یہ ایفرٹ کی جاتی ہے. اور یہاں پہ سوری یہاں پہ داروغہ ہے. یہ داروغہ 2 کھڑے ہیں, ایک اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ. یہ 2 داروغہ ہیں. داروغہ سمجھتے ہیں چوکیدار ہیں اوکے. یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹریز ہیں, اور یہاں پہ بھی 2 گارڈ کھڑے ہیں اندر سے روکنے کے لیے, منع کرنے کے لیے. بٹ اب ان تو جائے گا, جا روک سکتا ہے تو روک لے, پیسے دیے ہیں ہم نے. اندر آتے ہیں تو یہ باہر سے جو نظر آ رہا تھا نا آپ لوگوں کو, وہ وہاں او تیری خیر او تک وہ ہے. اور صرف میں ہی نہیں ہوں جو پاکٹ 4 پہ بھی لوگ کر رہے ہیں. دیر از سم ون ایلس ہو از آلسو ڈوئنگ some kind of photography. Okay, so now you can see that they are also doing photos. بلڈنگز بہت اونچی اونچی ہیں. بدھا کی مورتیاں ہیں, جو بدھا ان کا ہے تھا لیڈر جس کو یہ بھگوان مانتے ہیں زیادہ تر لوگ. یہ بدھا ہے, بدھ مت والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بدھا کے اسٹیچوز ہیں جو کہ گولڈن کلر کے ہیں ٹھیک. اور یہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں. آئی ناٹ نو کیوں اتنے زیادہ کیوں, بٹ بہت زیادہ ہیں. بھوٹان میں بھی اس طرح کے بہت سے اسکلپچرز ہمیں نظر آتے ہیں دیکھنے کو اوکے. سنو اب ہم لوگ اسی کے ساتھ گھومتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں. اس سائڈ پہ سادہ بدھا تھے, اس سائڈ پہ بھی سامنے کچھ نظر آ رہا ہے بدھ ٹائپ کا آ رہے ہیں. وہ دیکھو یہاں پہ کوئی ٹریڈیشنل ڈریس لوگوں نے لیے ہیں. یہاں پہ بھی بدھا کپڑے والے, سپرمین والا, سارے بدھاز ہیں ٹھیک ہے. ناؤ اس جگہ پہ بھائی وہ کہتے ہیں جوتا اتار کے پھر اندر آنا ہے. سوری, تو یہاں پہ جوتا اتارنے, چلیں جوتا اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے. ہلو سر, تھینک یو. اوکے, سو ناؤ یو کین سی دیٹ
Hello. There is some kind of नीले रंग के बर्तन. Red bag. Excuse me. Can you please? Thank you. Now. इज्जत से बात करें, सब इज्जत से बात करते हैं. ये देखो शीशे के बर्तन. और इधर भी यू कैन सी दैट ये हमारे साथ कोई पर्शियन रशियन पता नहीं क्या बोली जा रही बर्तन है. आज साढ़े कोई लग जाते हैं, इन्होंने सजा के रखे ने साढ़े को नाम ने आम ने. यहाँ पे इस साइड पे भी पुराने दौर के बर्तन हैं जिनके ऊपर बड़ी अच्छी नक्काशी हुई है. ये यूनिक किस्म के हैं. हियर इट इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ बर्तन्स. ठीक है. ओनली पॉट्स देयर. नाइस. व्हाट्स योर नेम? My name is Sharaf. Shiraz? Yes, Sharaf. Nickname. Muslim? No Muslim, Thailand. Thailand. I am Ali. Okay. Thank you. Nice to meet you, brother. Okay. Thank you. बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं. आप उनसे कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, बात सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं. अब हम जूता पहनते हैं और जूता पहन के आगे की जर्नी शुरू करते हैं. How are you? Can I shoot? Yeah, How are you? good. From where? India. फिर तो हिंदी में बात कर सकते हैं, क्यों इंग्लिश बोलनी है? है ना. ये वाला कर सकते हैं, कपड़े गंदे होंगे, बट लेट्स ट्राई ईच पोज. किसी फॉरेनर का तरला मारने की वो हमारी वीडियो बना दे और हम ये पोज करके देखेंगे. Is it? Am I looking same? Yeah, you're looking him. Now this. Okay. Looking same? Bit more? No. You're like this. Okay. Yes. So we can easily copy. Like he's trying this, and this. This? Yes. Ooh. He is trying to say that I'm cute, right? I will like this and like this. तो ये महिलाएं हैं, ये लड़कियां हैं जिन्होंने हमारी अभी जो फुटेज आपने देखी है वो पोजेस इन्होंने ही रिकॉर्ड किए हैं. ये कंबोडिया के अंदर स्टूडेंट हैं. व्हाट्स योर नेम? Mylan. माइलन. Mylan. Yes. माइलन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट नेम? It means the warrior Anne. वॉरियर. Yeah, warrior. माशाल्लाह. Yes. एंड यू? Audrey. हुदे. Audrey. उदहे. Yeah, Audrey. Hodvi. English. Hodvi Yes. meaning. What's the meaning? I don't know. It's Okay. it has roots, German roots. Yeah, German roots. German roots. So these are students. ये सिविल इंजीनियर बन रही हैं और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रही हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपके साथ है ही है. तो थैंक यू, आप लोगों ने हमारी फ़ोटोज़ खींची हैं, वीडियोस बनाई हैं. तो इस वीडियो पे बड़े व्यूज़ आएंगे इसकी चीज़ वजह से. थैंक यू. देख लो वीडियो बनाने के चक्कर च आ बैग भी इत्थे रख गया मैं ते फोन भी. पर खैर इस देश च टूरिस्ट ने सो वो गंद नहीं मारनगे. ठीक है, चोरी शोरी नहीं करते. अपने को रिस्क हो जाए तुसीं लेना नहीं. ठीक है. और नाउ दिस, लुक दिस. ओके, लुक दिस. यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत जगह है, इसकी फ़ोटो भी लेते हैं. Here is also some kind of भगवान. बुद्धा की तैयारी हो रही है. वो वहाँ तक कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मूर्ति है. नीचे ये हाथी पे बैठा हुआ एक भगवान और एक लड़की यहाँ पे उसकी पूजा कर रही है. यहाँ पे ज़्यादा ऊंची नहीं बोलेंगे क्योंकि रिलीजियस प्लेस है. रिलीजियस प्लेस किसी की भी हो, वहाँ पे तमीज़ के दायरे में रहते हुए ही हरकतें करनी है आपने. देखो, हम जब मुल्क से बाहर आते हैं ना तो हम सिर्फ ख़ुद के लिए नहीं आ रहे होते, आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है. सो तमीज़ के दायरे में रहें. रिलीजियस प्लेसेस की जो है वो रिस्पेक्ट के साथ आपने अंदर जाना है और बाहर आना है. ठीक है. अब हम यहाँ से एंटर होंगे. जूता उतार दिया हमने. ठीक है. सो नाउ विल एंटर फ्रॉम देयर विद आउट शूज़.
یہاں پہ ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پہ بڑی پیاری بدھا کی اوکے جی. سو یہاں پہ اب ہمارا ٹور ختم ہوتا ہے. ہم لوگ سارا مندر دیکھ چکے ہیں, ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں, کافی کچھ دیکھنے کو تھا, مزہ آیا دیکھ کے, اور مینٹیننس دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آیا. نیچے پتھر ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہیں, لوگ اچھے ہیں. مجھے تو تھائی لینڈ بڑا مزے کا لگا ہے. نائٹ لائف ابھی تک میں گیا ہی نہیں ہوں کیونکہ ابھی آج دوسرا دن ہے. کل ویسے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا تھا, اور آج مجھے لگتا ہے ویسے میں تھک گیا ہوں کیونکہ 2-2.5 کلومیٹر ہم پہلے چل کے آئے ہیں مندر تک پہنچنے کے لیے, اور پھر اندر بھی کوئی 2 کلومیٹر سے زیادہ تو چل ہی چکے ہوں گے. یار رکو, اپنے پاس ایک چیز ہے جو یہ کاؤنٹ کر رہی ہے, گوگل فٹ. اس کا پوچھتے ہیں کہ بڑی ہم نے کیا چلا ہے آج. اوکے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گوگل کے مطابق ہم لوگ 5.5 کلومیٹر آج چل چکے ہیں, جو کہ 7,364 قدم ہم نے چلے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں واپس جو میں کر رہا تھا, کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, 3 چیزیں. نمبر 1, جب بھی کسی ملک میں جائیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہاں کے لوکلز کو ملنا ہے. ہیلو, ویری کیوٹ بوائے, بڑا پیارا بچہ تھا. اچھا, جب بھی آپ آئیں تو کوشش کریں وہاں پہ لوکلز سے ملیں, لوکلز جگہ دیکھیں, لوکلز کی جگہ دیکھیں. لائک یہاں پہ ان کا مندر فیمس تھا, اسے دیکھیں, ان کی وراثت کو دیکھیں, اور پھر اچھے طریقے سے بیہیو کریں, لوگوں سے ملیں, گپ شپ کریں. دیٹس اٹ. اور یہاں کا ولاگ ہم ابھی یہیں ختم کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے. باقی یہ ہے کہ جب جائیں کسی جگہ لوکل چیزوں کو دیکھیں, لوکل لوگوں سے ملیں, لوکل کھانا کھا کے دیکھیں, کیونکہ پاکستان میں پاکستانی کھانا کھائیں, باہر آ کے لوکلز کا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ, اگین اتھے پیدل ٹرنا شروع کر دو, نہیں تو باہر ہو گئے تو پیدل ٹرنا پیندا جی, تو بڑا اوکھا لگتا. اللہ حافظ.